नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को आपणमानंकु स्वागत। आज आमे ओडिशार एक अति प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली आध्यात्मिक पीठर किछि रोमांचकर कथा आलोचना करिबा। मां मंगला मंदिर एहा केवल एक उपासना पीठ नुहे, एहा पछरे लुचि रहिछि अनेक रहस्य, आश्चर्यजनक किंबदंती आ ओडिशार सबुठार बड़ परंपरा सह एहार गभीर संपर्क। तेबे डेरी न करी आसंतु आरंभ करिबा। अच्छा, आलोचना आरंभ करिबा पूर्वरु गोटे कथा भाबंतु तो। प्राची नदी गर्भरे लुचि रहिथिबा एक मूर्ति विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सबुठारु बड़ उत्सवर मार्गदर्शक किपरि साजी पारे? शुणिबाकु टिके आश्चर्य लागुछि ना? किंतु एही गोटे प्रश्न भितरे ही लुचि रहिछि एही पीठर असल महत्व। आसंतु एही बड़ रहस्य उपरु पर्दा उठाइबा। प्रथमे आमे देखिबा मां मंगलांक पीठ एवं एहा ठीक केउठी अवस्थित। जदि आमे एहार अवस्थिति कथा कहेबा तेबे एही प्रसिद्ध मंदिरटी आम ओडिशार पुरी जिल्ला अंतर्गत काकटपुर ठारे पवित्र प्राची नदी कूଳରେ रहिछि। आपण माने हुएत जानिथिबे जे वर्ष तमाम लक्ष लक्ष भक्त मांको टिके दर्शन पई एठाकु छुटी आसंती। पवित्र प्राची नदीर शांत परिवेश आउ मांको आशीर्वाद प्रकृतरे एक अलगा प्रकारर आध्यात्मिक अनुभूति देइथाए। वर्तमान आमे आलोचना करिबा मंदिरर इतिहास एवं मांको आविर्भाव पछरे थिबा सेही चमत्कार किंबदंती विषयरे। एठारे गोटिए निर्दिष्ट संख्या उपरे नजर पकांतु। 1548। हाँ, 1548 ख्रीष्टाब्द माने आजिकु प्राय 500 वर्ष तलर कथा। एथिरो आमे सहजरे अनुमान करि परिबा जे एही पीठ केते प्राचीन एवं एहार चेर आम इतिहासरे केते गभीरकु जाइछि। तेबे एही मंदिरटी किए तयारी करिथिले जानंती? स्थानीय जमीदार पंचानन मित्र, जहांकु से समयरे लोके श्रद्धारे राय चूड़ामणि बोली डाकुथिले। तांको परिवार एवं किछि विशिष्ट ज्ञानी सेवकंक मिलित प्रयासरे ही एही सुंदर मंदिरटी निर्माण होइथिला। एहा से समयरे एक बड़ सामूहिक प्रयासर निदर्शन। एबे आसिबा मांको आविर्भाव कहानी उपरकु। एहा एकदम चलचित्रर कहानी परि लागिबो। सुनंतु, थरे एक भयंकर बन्या आसिथाए। जणे नाउरिया उपाय शून्य होई निज डोंगारे भासी जाउथाए। ताकु लागिला जेमिति तार जीवन सरीगला। किंतु हठात कौनसे एक अदृश्य शक्ति बलरे तार डोंगाटी नई मझिरे संपूर्ण स्थिर होईगला। विश्वास हेउनी ना? ठीक सेतिकी बेले मां मंगला ता स्वप्नरे आसी निर्देश देले। तापरे सेही नाउरिया नदी गर्भरु मांको सुंदर विग्रह उद्धार कला एवं पाख मंगलपुर गारे आरंभ हेला पूजार्चना। पूरा घटनाटी केते अलौकिक सतरे। आगुको बढ़िबा एवं जानिबा एही काकटपुर नामकरण पछर रहस्य। आपण भाबुथिबे मंगलपुर गाँ काकटपुर केमिति हेला? मूर्ति स्थापन हेबा परे गोटिए अद्भुत घटना घटिला। दिने गोटिए कला रंगर काऊ बा काक आसी प्राची नदी को डेई पड़िला। आउ सबुठु बड़ आश्चर्यर कथा हेउछि, ठीक जेउ जागारु नाउरिया मूर्ति पाइथिला सेही निर्दिष्ट जागारे काउटी अटकी गला आउ केबे भी फेरिला नाही। लोके एहाकु देखि आश्चर्यचकित होई जाइथिले। एठारे भाषार किपरि सुंदर मिश्रण होइछि ताहा देखिबार कथा। देखंतु, काक माने काऊ आउ अटक माने अटकी जिबा। एही दुईटी शब्द मिसी तियारी हेला एक नुआ शब्द काकटक। आउ कालक्रमे सेही मंगलपुर गांडी काकटपुर नामरे प्रसिद्ध होइगला। इतिहास आउ लोककथार की चमत्कार मेळ नुहे कि? एबे आसंतु नजर पकाइबा मंदिरर स्वतंत्र कलिंग निर्माण शैली उपरे। मंदिर भितरे गोटिए बहुत कौतूहलपूर्ण जिनिस रहिछि। शक्त पत्थररे तियारी गोटिए खट बा सज्जा। लोकंकर विश्वास जे मां मंगला प्रतिदिन परिक्रमा सारिबा परे रात्रे एही सज्जारे विश्राम नियंती। आ सत कହୁछि, से पत्थरटीकु देखिले आपण भी आश्चर्य हेबे। ताहा एपरि भाबे खोदित होइछि जेमिति कि शह शह वर्ष धरि सतरे केही जणे सेठारे सोउछि। माने देखिले गोमांच होइजिबे। वर्तमान आलोचना करिबा एही पीठर किछि अति प्रसिद्ध पर्व एवं विशाल झामुजात्रा विषयरे। प्रथमे आसे मांकर अपूर्व चंदन बेश। परंपरा अनुଯାयी प्रतिवर्ष चैत्र मासर प्रथम मंगलवार दिन यह अनुष्ठित हुए। से दिन भोरु मंगल आरती सरिबा परे मांको मुखार बिंदुकु सुगंधित चंदनरे एते सुंदर भावे सजा जाए जे देखिले आछि लागिजिब। वास्तवरे एही दिव्य रूपकु टिके देखिबा पाई बहुत दूर दूरांतरु भक्त माने ढाई आसंती। तापरे आसे वर्षर सबुठारु आकर्षणीय और विशाल उत्सव झामु जात्रा। साधारणतः आम ओडिशार अधिकांश शक्तिपीठरे पणा संक्रांति दिन झामु जात्रा हुए।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିୟମ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏଠାରେ ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଚୈତ୍ର ମାସର ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପୂରା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏକଦମ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦିନର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ରାତି ଠିକ୍ 2ଟା ବାଜିଲେ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଓ ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସକାଳ 5ଟା ବାଜିଲେ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ। ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଏତେ ଭୋରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି, ପୂରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠେ। ଏବେ ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରଡ୍ ନିଆଁ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ପାଟୁଆମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ ପାଣି ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଏକଦମ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନିଆଁ ବା ଝାମୁ ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାର ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ନିଷ୍ଠା ଓ ସାହସ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ନିଆଁର ତାତି ବି ହାର ମାନିଯାଏ। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଝାମୁ ଚାଲିବା ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାରମ୍ପରିକ ପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କାଳିକା ନୃତ୍ୟ, ମାନେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଲୋକକଳାର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ, ନବକଳେବର ସହ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, 12। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିଶାଳ ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ କାଠ ବା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଦୈତାପତି ଓ ସେବକମାନେ ସିଧା ଆସନ୍ତି କାକଟପୁର। ଏଠାରେ ସେମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପବିତ୍ର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଠିକଣା ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ମିଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୁଝିବାର କଥା ହେଉଛି, ମା ମଙ୍ଗଳା ହିଁ ନବକଳେବରର ଅସଲ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏତେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାକ୍ତ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କୃତିର ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଜାଣିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମନେ ହେଉନାହିଁ କି? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁର ଶକ୍ତିପୀଠ କିପରି ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଛି, ତାହା ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।